Hello. We're going to see a special dance now. Yes. Now you will see the cane dance. The what? The cane dance. Cane. Cane. You know, like the Bedouins. Okay. Okay. Let's now, see it. She's a Bedouin girl. Her name is Kahraman. 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 Okay. Yes. And she will Kahraman. do her cane dance. Okay. Let's have a nice warm round of applause for Kahraman. بين الرمل وبين المي الازرق بعيونها لا لا يا ويل الشمس من الفي شافت عالشط عيالها بين الرمل وبين المي الازرق بعيونها لا لا يا ويل الشمس من الفي شافت عالشط عيالها انت الدنيا والنجمات لا شعراتك عيدية ادور لك بالكلمات اكتب لك غنية انت الدنيا والنجمات لا شعراتك عيدية بالكلمات اكتب لك غنية That's the cane dance? That's the cane dance. That comes from the Bedouin tribe. that was beautiful. Kahraman. That was beautiful. Kahraman. Kahraman, yes. Yeah. Part of the harem, you know. One of the harem. Now you have a very famous academy for belly dancing. They say so. Well, I've heard, and I'm very flattered that you're here because you're supposed to be the best belly dancer Me in and Canada. Melissa. Actually, you see, I come from the Middle East, and I've been teaching for the last 20 years. So when I came to Canada, I loved it. I fall in love with Canada and the people of Canada and so on. That's why they kept me, for 5 years. Now I have been, my Freddy's Dancing Academy has been in Toronto for 5 years. Yes. Now this is the tell me about it. candelier dance. Samia is going to do the candelier. Candelier? Candelier, yes, chandelier dance. The chandelier. Yes. You see the chandelier, you'll find 9 candles lit. That is absolutely magnificent. Okay, and this comes from Egypt. Okay, let's see it. Let's. And you could see, Samia doing the chandelier. Tanya, do it, please. That is absolutely beautiful. And it's not sticking. That's not sticked. No. Fabulous. Yeah. Is that just on your head? Yes. And it's heavy too. Happy birthday. Happy birthday. Oh, this is. Can I ask you a question? Yes. Is it hard to do? Like Hard to do? I don't think Have you hard never to done it do. before? I don't think hard to do. Anybody can do it. If you can walk, you can dance. Yeah. And I believe, Wayne, you would love it if you try it. I know. I know many people, they tried it. Yes? Come on. Yes. Wayne can do it. Come on, get him, girls. Yes. Come on. Wayne. Yes. Wayne. Come on. Get him. Come on. Then I believe you can do it. Of course you can do it. Well, you learn it. Yes. Just so simple. Gotta get changed. Yes. Change moves. Come on.
Come on. Come on, go out, mate. Come on. Come on. They will help you. Come on, George. Help him a little bit. Help him. Push him. Yes. Yes, come on. Okay, put your foot more like this, Wayne. That's it. Yes. Hold his hand like this. Yes. No shoulder. Come on, guys. Turn the shoulder. Oh, wait a minute. I've got it. Shoulder. Yes. That's it. Do the shoulders. Listen. Okay. Hang on a minute. No, come here a minute. Come here a minute. Yes. Let's thank Eddie Manet, Freddie's Dancing Academy, Toronto, Ontario. Beautiful guy, beautiful school. Go to it. Go to it. Go. Yalla. Yalla. Come here. You got it. A truck or to see a man knitting, but there are still some things we just don't expect to see. Take Eddie Manna, for instance. He looks like an ordinary businessman, but if that's all you think he is, you don't know Eddie Manna. This is the Sultan's Tent in downtown Toronto, home of some of the finest belly dancing in North America, and Eddie Manna is our star attraction tonight. A man belly dancing? Is this a joke? No. Eddie is one of North America's most successful belly dancers, but not necessarily one of the prettiest. Belly dancing is a dance style that dates back to ancient Egypt and the time of the pharaohs. Hieroglyphics suggest that belly dancing was originally a ritual fertility dance performed by young women in harems. But how did Eddie become a belly dancer? Since I was a child, I used to watch my mother, doing it with her friends. So I used to sneak in their harem, in their area, and I used to imitate them. And as I grew up a little bit, I grew up short, but they used to carry me, put me on a table in all the weddings and the festivities, and just make me wiggle my hips and shoulders and so on. So, like a good Lebanese boy, Eddie followed his mother's advice and became a belly dancer. And what's more, he turned it into a thriving business. Eddie runs a very successful belly dance school where he teaches secretaries and housewives the hundreds of intricate and exotic dance steps of the Middle East. Belly dancing is more difficult than it appears. There are more than 67 different positions, and it takes incredible strength, flexibility, and body control. But Eddie's not only interested in teaching and exercise, he wants to see the girls really succeed, and he has greater plans in store for them. My happiness is to see all my dancers famous, popular, and rich. Today in the Middle East, some of the most favored belly dancers are North American girls who've been taught by Eddie Manna. They perform for wealthy sheikhs and princes, and they make a lot of money. So don't be surprised if you happen to be in Cairo and discover that the Princess Sultana who is dancing for you is really a Canadian girl from just down the street. And you'll have Eddie Manna to thank for that. The News at Noon with Mike Anscombe, Bob McAdory, and John Daw. Our consumer expert Barbara Cleach will be joining us to answer viewer questions about products and problems in the marketplace. And this week, Barbara's Consumer Watch will deal with buying chocolate treats for Easter. Mac? Well, John, one of my secret desires for years and years has been to learn how to belly dance. And today, 4 of the best in town are going to teach me. Another fantasy come true right here on the News at Noon. Influenced them into playing how Well, he portrayed a Texan in Urban Cowboy, didn't he? Yeah. So he's had lots of training. Okay. Now, let's see here. For something entirely different, direct from Freddie's Dancing Academy, the News at Noon proudly presents Eddie Manna and his Arabian Sahara belly dancers. Right after this.
Oh, look, Mom. I finally solved the problem of haircuts. I don't have to worry about a barber anymore. With me is Eddie Mana of the Arabian Sahara Dancers. Welcome to the News at Noon, Eddie. Thank you, Bob. We are glad to be here and give you a little warm, hot water from the Middle East. Now, this is authentic. Yes. Middle Eastern dancing. Yes, because we come from the Middle East. That's right. You're from Lebanon. From Lebanon, yes. You taught at the American University there. I taught at the military academy. I taught in the University Women's College in Beirut. And you have all kinds of credentials in North America. You're one of the dance masters. Yes, I'm a faculty member with the Dance Educators of America, and I made Middle Eastern dancing, as they call it, belly dancing, as a performing art, equivalent the same level to ballet, jazz, and tap. Now, one thing that interested me when I was reading about what you did in the Middle East, you taught soldiers how to dance. We teach them the dabke, you know, the national folkloric dance, because our soldiers, they go outside the country for specialization, and we want them to show their national dance to the foreign people. Okay, how do you, show me that national dance. You were going to teach me a step or two here, weren't you? Yes, usually we have the dabke, you know, for the men, you just bend down and up. Like that, huh? Yes. All right. Bend down and up. Bend down and up, yes. But also we teach the women the Middle Eastern form, the feminine form, which is the belly dancing. And a man can do it also. You can just roll your hips a little bit. Yes. Like you that, can just huh? roll your Okay. hips and move your shoulders a little bit. All right. That's right. Yes. I prefer the feminine version. That's very It good. looks much better on the ladies. Yes. You can just roll your shoulders Like a little that, bit. huh? Yes. Okay. And then up and down. All right. All right. John Dawes getting all excited here. Yes, we have enough for 4 more, you know. All right, perhaps you could introduce the girls to us. Yes. Did you ready? From right, we have Maha, Samya, Habiba, and Tahira. All right, and we're going to dance now? We're going to dance now. Thank you. Here's Eddie Mana and the Sahara Dancers.
My dancing? Yes. I think I did set a few hearts aflutter among the EAs. There were a few. A couple of the cameramen were a little crazy about And it. that robe was a bit hard to tell, you know, all the body movement, that cougar-like body that you keep talking about, but it looked God, great. it was a big robe and it was hard to tell. Those girls, that's quite serious dancing though. There is a fluid motion to it that's quite nice. Very difficult, very demanding physically, as we saw. And at that particular school, Freddie's Dancing Academy, where Eddie teaches. Oh, it's Eddie who teaches at Freddie's? Eddie teaches at Freddie's. Right. But they have students there from age 4 up into 80 years old learning belly dancing. It's great exercise. It keeps your body toned up and it helps you lose a little weight or distribute it in the right places. And good stuff. Very good for you. I've only got one more shot to go, Mike. Phenomenon. I thought I was definitely experiencing the afterlife last night when Eddie Manet invited me to see his kaleidoscope of Middle Eastern dancers. Let's face it, even the weather this week has been provocative. Dancing, it's more than happiness. It's praying. It's ecstasy. It's joy. It's everything. It's life itself, you know. Well, we've experienced all those things tonight. I thank you very much. Thank you very much for coming, and we thank City Television for coming to our show. Our pleasure. Eddie Manet has asked me to take a class, so I too want to see whether I can become a belly dancer. I'm Siggy Lawrence for City Pulse. Sensuality tonight, belly dancing, the cultural phenomenon. I thought I was definitely experiencing the afterlife last night when Eddie Manet invited me to see his kaleidoscope of Middle Eastern dancers. Let's face it, even the weather this week has been provocative. Dancing, it's more than happiness. It's praying. It's ecstasy. It's joy. It's everything. It's life itself, you know. Well, we've experienced all those things tonight. I thank you very much. Thank you very much for coming, and we thank City Television for coming to our show. Our pleasure. Eddie Manet has asked me to take a class, so I too want to see whether I can become a belly dancer. I'm Siggy Lawrence for City Pulse. Russ Salzberg will have more from the world of sports later on in the show. Also still ahead on City Pulse tonight, for government commitment. But organizers tonight called it a tremendous success. They look forward to a winter meet in 1987. Russ Salzberg will have more from the world of sports later on in the show. Also still ahead on City Pulse. Grace Street. This can only be described as a kind of Arabic 20-minute workout, and it's just a warm-up for what's to follow. These women are just some of the 200 students who show up every night, including Sundays, to learn the ancient art of belly dancing. The belly dancers, they used to dance in the nightclubs topless. And the people, the Canadian people, they got bad image about Middle Eastern dancing, about belly dancing. So the first thing I try to do is not to call it belly dancing, call it Middle Eastern dancing. Belly dancing dates back thousands of years in the Middle East. It was originally performed by high priestesses in temples. Today, Eddie Manet gives it a more popular interpretation. Cross your heart
and give your heart away. Again, with the eyes half closed, and give it away. And then you roll your hips, and you roll your shoulders with ecstasy, with joy. And it's over. The success of belly dancing in Canada is a source of great pride to Manet, who was forced to flee from his native Beirut 10 years ago. I left Beirut. I left my school. I had a school in Lebanon, and I was teaching through the war and so on, between the ceasefire and not and so on. And finally I decided to leave because as I'm an artist, I cannot carry a gun and shoot other people. It will take 2 years for the students to shake in all the right places. They come from every walk of life, including bank clerks, teachers and homemakers, none of which could prepare them for belly dancing, an exotic art form that tests their stamina and their control over muscles they never knew they had. It's certainly a far cry from Arthur Murray's. Is it just me, or is it getting hot in here? Paul Dalby, Global News. You look like you enjoyed doing that. سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم جميعا. نرسل جدعون تحييكم من برنامج سلام العربي وتأملوا أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. في حلقة اليوم تقابلون الأستاذ إدي مني ليخبرنا عن الفنون الفولكلورية الشعبية العربية. أهلا وسهلا أستاذ مني على برنامج سلام. أهلين مرسل، بسرني كتير أن نكون ببرنامج سلام. سيداتي سادتي، بعد قليل نعود إلى محادثتنا مع الأستاذ إدي مني، وتشاهدون على برنامج اليوم وصلتين رائعتين للفاتنتين مها صباح ودليلة عمر وأخبار الجالية. فابقوا معنا وإليكم هذه الوصلة الرائعة.
تاريخها، تطوراتها، اقتحامها عالم الغرب. معنا اليوم من جعل هذه الفنون تسطع في بحر الفسيفساء الكندي. سيداتي سادتي، الأستاذ إدي مني. إلى متى يرجع تاريخ الفنون الفولكلورية الشعبية إدي؟ مارسيل، يرجع إلى البدء. منذ البدء خلق الله الإنسان فرقص معبرا عن شكره للخالق. في ذلك التاريخ كان الرقص عبادة، وتطورت العبادة إلى فولكلور، والفولكلور تطور إلى مهرجانات، والمهرجانات تطورت إلى ترفيه للمجتمع. متى ابتدأ الفولكلور يتطور ويتبلور ويظهر في الشرق الأوسط؟ طبعا الحروب الرومانية والحروب الصليبية وعدة الجيوش التي اجتاحت الشرق الأوسط استعانت بالفولكلور لترفهة الجنود. بأيام الأتراك كمان الأتراك كانوا يستعينوا من مصر ومن لبنان ومن جميع الدول العربية بكل البنات يعملوا الحريم لحتى يرقصوا ويرفهوا عن السلطان. بالخمسينات ابتدأ الرقص الشعبي يتطور لمستوى عالمي. أولا في فرقة رضا بمصر، وثانيا فرقة المهرجانات بعلبك في لبنان بقيادة الأستاذ مروان جرار، وفرقة الأنوار، وعدة مهرجانات. كما ودعنا رقص الشمعدان ووضعنا التراث لكي يبرز بجميع المجتمعات وجميع الحفلات. يعني بدل ترفيه السلطان صار ترفيه العالم بأكمله. نعم. عظيم جدا. ما معنى المحافظة على الفنون الفولكلورية الشعبية؟ المحافظة عن الفنون الفولكلورية الشعبية، المحافظة عن التراث والحضارة. بدون الفولكلور والثقافة الإنسان ينعزل كليا عن العالم. نعم، لقد تطورنا وأرسلنا فرقنا من مصر أو لبنان أو سوريا من جميع الدول العربية إلى العالم الغربي لكي يتثقفوا ويتعلموا، لأن الرقص هو ثقافة. لكي مثلا رقص التحطيب رقصة من مصر. الناس لما تنوجد هالرقصة بطريقة معينة، الناس يتعلمون كثير من الفولكلور المصري أو الفولكلور اللبناني، الدبكة اللبنانية، وجميع ما وجد من ألوان. وبواسطة مشاهدة الرقص مثلا يشعرون بمحبة المعرفة أكثر عن البلد الذين يشاهدون الرقص منه مثلا. يشعرون بالمحبة، يشعرون بالدفء، يشعرون بالحزن، يشعرون بجميع الألوان، لأنه الرقص يعطيك الشعور الداخلية والطبيعة الشخص الذي يأتي منها. ويجعل الغرب يحب أن يعرف أكثر عن بلادنا مثلا. نعم. عن البلاد التي تظهر فيها الرقصة المعينة مثلا. نعم، رقصنا كان مثلا رقص الدرويش، رقصة دينية، رقصة للصوفيين. كانوا الصوفيين يدورون كما تدور الأقمار. أوكي. وجعلوا من هذه الرقصة لكي الإنسان يتفهم الكون، يتفهم حقيقة الحياة الاجتماعية. والفن يعطي عدة تعليم، يعلم الصغار لكي يعبروا عن نفسهم، يعبروا عن حزنهم، يعبروا عن فرحهم، ويعلم الكبار لكي يتمدنوا ويتعاونوا مع الأشخاص التانيين بشكل ترفيه أو بشكل رياضي. بشكل رياضي. كيف اخترت العمل بمجال الرقص الشرقي؟ وما هو دوره في الفنون الشرقية مثلا؟ مثلا دراستي كانت علم النفس، وبدراسة علم النفس
عملت تحاليل عن الرقصات. ومثلا رقصة العصي تعطي إيقاع لكي الناس يتعاونون مع بعضهم البعض. وبدراستي علم النفس اشتغلت في مستشفى العصفورية ومستشفى دير الصليب في بيروت لمدة 12 سنة، وعلمت الرقص للأشخاص المتخلفين عقليا، وعلمت الأشخاص للمجانين، وجعلت من المجانين أن يعقلوا ويخرجون من المستشفى، لأن الرقص ساعد كثير الأشخاص اللي عندهم أمراض عقلية. وبهالطريقة هذه انتشرت للفولكلور، طبعا في مدرسة فريدي يلي أسسها المرحوم أخي، وكنا ننتشر بالمدارس، كنا نعمل المهرجانات بالجامعة الأمريكية، مهرجان الربيع مشان الفولكلور والدبكات، وبذات الوقت الرقصات الشرقية. ما هي أهمية إبراز هذا النوع من الفنون في المهجر مثلا؟ إبراز النوع مثلا لقد دعينا الراقصة العالمية نجوى فؤاد لتورونتو لكي تبرز للمجتمع الكندي عن الرقص الشرقي. وكما نجوى فؤاد رقصت في البيت الأبيض في واشنطن، رقصت في تورونتو، وبذلك كانت كسفيرة للبلد العربي في بلد الاغتراب. ما هي الوجوه التي تحاول إظهارها بالقرب من الرقص العادي في مهرجان القافلة هذه السنة؟ طبعا أول وجه بنحب نظهره وجه الأستاذ مروان جرار يلي عم بيتعاون معنا مشان إتمام مهرجان القافلة يلي بنعمله كل سنة مع المترو انترناشنال كارافان، قافلة الخيمة يلي موجود على بيب افنيو 1081 بيب بالايست يورك كوميونيتي سنتر. بنظهر الفولكلور والرقص الشرقي، وبنظهر عدة وجوه لحتى البلد الاغتراب مثلا الكنديين يتعلمون من ثقافتنا ومن حضارتنا. والازياء الشرقية والطعام الشرقية والطعام، وخصوصا العرق، جبنا عرق من لبنان، وبكون عندنا الماير العمدة تبع المهرجان القافلة الأستاذ عيسى خوري، والبرنسس الأميرة هي جين يعقوب. طبعا هن بيرحبوا بكل الضيوف بمهرجان الخيمة. بعد زيارة مهرجان القافلة، إذا أراد الشخص أن يشاهد أكثر من الفنون التي تقدمها، كيف يكون ذلك؟ نحن راقصات الصحراء العربية تسافر لجميع البلدان في أمريكا وفي كندا، وبجميع الجمعيات بتورونتو كندا أو بأونتاريو يدعونا لكي نحيي الحفلات تبعتهم، ونحن دائما بخدمة الجالية العربية وبأعراسهم بأفراحهم لكي نرقص معهم ونجلب الطرب ونبعد عنا شبح الحرب الموجود في الشرق الأوسط. شكرا أستاذ إدي، إن شاء الله نتمنى لك النجاح في مشاريعك. سيداتي سادتي، سنعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. الكرام، من معهد إلي للرقص الشرقي الفاتنة مها صباح تتمايل على أنغام هذه الأغنية الرائعة، فابقوا معنا. نظام الدنيا وتكبر من غير زينات، والشوق في القلب يسيقوى من غير زينات. نظام الدنيا وتكبر من غير زينات، والشوق في القلب يسيقوى من غير زينات. يا مشوقنا قلوب مخففة لمس الزينات، نظام في القلب تكففها أحلى زينات. يا زينة يا زينة يا زينة، يا زينة يا زينة يا زينة.
عكسك حلو وطعمه زين يا حلوة جبتيه منين عينيكي أحلى عينين قولي ولا تخبيش يا زين Une danse qui, elle, est à la mode à toutes les époques. Il s'agit de la danse orientale, la danse du ventre, si vous préférez. Nous en parlons ce soir avec un spécialiste de la question, le professeur Eddie Manet. Qu'est-ce que vous dites de ça, un beau dimanche soir comme ça, de belle danse orientale? Justement, la danse orientale, on appelle ça parfois la danse du ventre, mais il y a beaucoup plus que le ventre qui travaille finalement. Je sais, on appelle ça, malheureusement, on appelle ça la danse du ventre, mais nous, on l'appelle danse orientale, ou bien danse du Moyen-Orient. Parce que nos danseuses n'utilisent pas seulement son ventre, elles utilisent chaque muscle de son corps. Quand on parle justement des muscles, il faut les réchauffer, bien sûr, avant chaque exercice, pour un peu n'importe quoi. Mais là, il y a même des exercices de réchauffement pour les doigts et pour les yeux. Bien sûr. Dès que vous vous réveillez le matin, vous avez les yeux fermés. Alors, vous avez besoin de se réchauffer les yeux par des exercices. Au moins, on a 18 mouvements. Regardez en haut, regardez en bas, regardez à droite, regardez à gauche, tournez à droite, tournez à gauche, faites un oui, fermez les yeux. Voyez. Et même dans la bouche, vous voyez comment, parce que la bouche était fermée toute la nuit. Alors, vous utilisez des mouvements O, par exemple les voyelles O, A, I, E. Oui. Alors tout ça, ce sont des mouvements de réchauffement et en même temps des mouvements d'expression. Justement, qu'est-ce que ces mouvements-là de yeux ou ces mouvements de bouche peuvent signifier? D'accord, les yeux, comme vous regardez en haut, dans la prière, mon Dieu, voyez. Oui. Regardez en bas, vous êtes un peu timide comme ça. Faites comme ça, un coup d'œil. Avec la bouche, voyez, comment vous voulez embrasser quelqu'un. Vous n'allez pas faire embrasser quelqu'un avec la bouche ouverte comme ça, alors vous allez utiliser, c'est la bouche, vous voyez, tout le monde regarde les yeux et la bouche tout d'abord, après le reste du corps. C'est la première danse qui a été effectuée par des femmes dans le monde entier. Est-ce que la signification religieuse tient encore aujourd'hui? Parce qu'avant, ça avait été une signification plus religieuse qu'autre chose. Oui, voilà, c'était la première danse, c'était comme une danse cérémoniale. Toujours, on choisit une fille plutôt vierge, vous voyez comment, pour qu'elle danse pour le bon Dieu, pour le Dieu qui ont, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu de la mer, le Dieu de chasse, vous voyez comment. Alors on choisit une fille pour qu'elle danse, et toutes les autres prestesses, vous voyez comment, qui dansent tout autour. Alors, si on regardait les deux danseuses de votre école, M. Manet, qu'est-ce que des mouvements comme ça peuvent signifier côté communication? C'est un mouvement de coquetterie, vous voyez comment, quand vous trouvez mouvement de joie, mouvement agressif, mouvement très chaleureux, ils expriment avec leurs mains, avec leurs yeux, le visage, partout du corps, pas seulement dans son ventre. J'ai le goût d'essayer, M. Manet. On va faire venir Normand, et puis vous allez nous donner un petit cours. Oui, bien Normand. Bien Normand. Alors moi, j'ai le goût d'apprendre là, comment on fait ça, parce que c'est très beau. Tout d'abord, je vous dis les épaules. Bougez les épaules. Comme ça. Oui. Droite, gauche, droite, gauche. Ici, ça ne marche pas, on a des pièces de rechange pour les épaules. Après les hanches, bougez les hanches du côté. Les hanches? Oui, oui. Bougez. Twistez, tournez les hanches. Tournez les hanches, twist. Oui, comme ça? Comme le twist. Vous voyez comment? Oui, oui. Après, faire ça plus vite, ça devient le chimie.
Wow! Oui, oui. C'est bon Après, exercice, finalement. exactement, rouler les hanches. Rouler les hanches. Rouler tout autour. Voilà. Ah oui. Vous voyez? On va faire d'au moins 2 livres. C'est ça? C'est ça. C'est très bien. On vient après pour les épaules. Comment est-ce que ça se compare? Je sais pas, il y a une couple d'années, je fais de la télévision, on m'a fait faire toutes sortes de choses. La danse aérobique, entre autres. Oui. En quoi peut-on comparer un exercice comme la danse orientale à la danse aérobique? Est-ce que c'est aussi complet? C'est pas compliqué, mais c'est tout à fait complet parce qu'on utilise tous les muscles de corps pour réchauffer. Disons, avec la tête, on bouge la tête de différentes directions. Avec les épaules, vous voyez, on peut courir en même temps en faisant ces mouvements-là. On bouge toujours. On bouge toujours. En faisant ça, c'est un peu... C'est un peu fatigant au début, vous voyez comment, pour que ton corps est habitué à ça. Spécialement si vous twistez ça, faites ça plus vite. Ça? Ah oui, Très c'est bien. bon. Alors vous remarquez, toutes les danses modernes sont venues de la danse orientale, vous voyez comment. Parce que c'est la danse la plus ancienne. Monsieur Manet, je vous remercie beaucoup. On va essayer de se pratiquer un peu. N'oubliez pas. Ah oui. Avec les hanches, Comme ça. les épaules. Eh bien, quand on n'a pas l'habitude, ça donne des crampes. Non, mais c'est mieux qu'un mannequin. Oui. Ici, c'est la fin de l'émission. Oui, la semaine prochaine, on va vous parler des accessoires de films. On va voir où on trouve ces objets et comment on les utilise. C'est notre dernier rendez-vous avant l'Halloween également. Claude Nobert sera là avec l'insolite. Et votre passé de la semaine, je l'attends. Oui, le passé, tiens. Quelqu'un qui a du doigté, c'est quelqu'un que vous invitez à la maison et qui vous fait sentir que vous êtes bien chez vous. Bien, la semaine prochaine, ça sera mon tour. C'est tout, bye-bye. Au revoir. On bouge les doigts. Flexibilité dans les yeux pour l'expression, la danse, la bouche. Vous voyez, vous dansez avec ta bouche, avec tes yeux, avec ta tête, avec les épaules, avec la cage thoracique, avec les hanches, avec chaque muscle dans votre corps. Bonsoir. On vous promettait pour cette semaine un reportage sur la danse du ventre. Eh bien, nous tenons nos promesses avec une petite différence toutefois. C'est qu'en cours de route, on a découvert que les danseuses du ventre n'utilisaient pas que leur ventre et que leur danse n'était pas seulement que des danses du ventre. Alors, il serait beaucoup plus approprié de parler de danse orientale que de danse du ventre. Vous avez probablement entendu, sans doute, cette strophe célèbre d'un écrivain non moins célèbre, « Autant suspend ton vol ». Eh bien, récemment, on a inventé une petite montre qui, sans nécessairement suspendre le temps, se suspend à peu près n'importe où, même au lobe de l'oreille, ce qui est beaucoup plus pratique qu'un cadran. Et les danseuses qui dansent la danse du ventre, que vous appelez ça, la danse orientale, ils dansent avec un torse nu. Alors, c'est effrayant, c'est épouvantable de voir des danseuses avec... c'est un art, ça, de le faire avec ce... Si vous voulez faire le striptease, faites le striptease. Mais ne le faites pas sur des musiques du Moyen-Orient. Musique qui âge pendant des milliers d'années. Et depuis ce temps, Eddie Manet consacre ses énergies à changer cette perception que les Nord-Américains ont de la danse orientale. Image imprimée dans le langage populaire il y a plus d'un siècle. En 1860, c'était à Chicago, c'était le foire de Chicago. Il y avait un entrepreneur qui amenait une danseuse avec une ventre nue et appelait cette danseuse-là Little Egypt, la petite d'Égypte. À ce moment-là, en 1860, les gens regardent cette danseuse-là avec son ventre nu et l'appellent ça the belly dancer. La danseuse du ventre. À première vue, ça peut sembler facile, mais ça demande des années de travail soutenu afin de maîtriser la gestuelle millénaire de cet art, sans compter les efforts ponctuels, la gymnastique quotidienne, quoi. Ça demande au moins 1 heure de temps pour réchauffer. Parce qu'il faut réchauffer chaque muscle de notre corps, spécialement la tête, de tourner la tête, de contrôler tous les muscles dans notre tête, voyez, dans la tête, pour qu'elle soit flexible.
Après, vous avez les épaules. Il faut bien réchauffer les épaules. Cage thoracique, les hanches, les pieds. On fait beaucoup de mouvements de ballet. Ça, c'est pour les pieds qu'ils soient agir, pour avoir une résistance, pour avoir une force, une stabilité dans ça. Alors, on contrôle chaque muscle du corps, même les doigts. Il faut bien réchauffer même le doigt pour avoir une résistance, pour contrôler tous les muscles du corps. Autre idée reçue qui n'a aucun fondement, la danse orientale n'est pratiquée que par des femmes. La population d'Amérique du Nord, toujours, il se croit que la danse orientale, c'est pour les femmes. Mais si vous allez dans des soirées où il y a des gens du Moyen-Orient ou bien d'ailleurs, vous trouvez des hommes qui dansent avec les femmes. Eddie Money est fier des résultats obtenus. Ces Arabian Sahara Dancers ont dansé un peu partout au Canada et en Afrique du Nord. L'été dernier, elles étaient invitées au pavillon du Canada et de l'Ontario à Expo 86. Elles sont reconnues au Festival international folklorique de Drummondville, sans oublier leur participation répétée et remarquée au Caravan de Toronto à la fin du mois de juin. Mais ce qui consacre sans doute le travail d'Eddie Money au Canada, c'est que plusieurs de ses anciennes élèves font maintenant carrière dans les pays du Maghreb. Et ici, danser, c'est beaucoup plus que mémoriser des chorégraphies. Il faut mettre l'esprit, de le mettre dans ces Canadiens-là, dans nos danseuses canadiennes, et on l'apprend. On l'apprend même de parler l'arabe. On l'apprend de jouer les instruments arabes, instruments musicaux. J'ai un professeur de l'Université de Toronto, Dr Georges Sawa, qui vient chez nous ici et qui enseigne mes élèves la musique arabe. Et avec ça, ils apprennent beaucoup. La danse orientale, ça demande une flexibilité commune dans tout le corps parce qu'on essaie de contrôler chaque muscle de notre corps. Il faut avoir une flexibilité dans les doigts. On bouge les doigts. Flexibilité dans les yeux pour l'expression, la danse, la bouche. Vous voyez, vous dansez avec ta bouche, avec tes yeux, avec ta tête, avec les épaules, avec la cage thoracique, avec les hanches, avec chaque muscle dans votre corps. Alors c'est pour cela, une danseuse canadienne, au début, elle ne sait pas la musique. Ça demande un peu plus de temps pour qu'elle se connaisse la musique, et après, ça devient facile. Tout en respectant les traditions, Eddie Money prétend que la danse orientale, c'est pour tout le monde et que c'est une activité qui favorise l'épanouissement des individus qui s'y adonnent. On enseigne au moins de 200 à 300 dames par an. Même, on a des messieurs qui apprennent la danse orientale. Et tous ces gens-là, ils apprennent la danse pour exercice, pour l'art, pour de point de vue psychologique, parce que ça leur donne une détente, une relaxation, ça leur donne de confiance en eux-mêmes. Comme on dit que la sourire, c'est la danse du visage, mais la danse, c'est la sourire du corps.